जिंदाबाद टिपरा मठानी गुंडा रखो याकाया प्रदूत किशोर हाय हाय प्रदूत किशोर हाय हाय टिपरा मठा हाय हाय এই যে নদিয়াপুর রাজকানি বাজার যিনি বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি যিনি খাইনে তাবক কারণ হয়ে ত্রিপুরা রাজ্য যিনি বিজেপি তাই আইএফএটি যে সরকার ফাইমানি উগলগ ত্রিপুরা রাজ্যনি শান্তি সম্প্রীতি খুব এই যে শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট খাইনে বাগয় নষ্ট খাইনে বাগয় কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক বুমুঙ্গয় যে তিনি যে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী যিনি ত্রিপুরা প্রদেশ ভাইস প্রেসিডেন্ট রামা পদ জমাতিয়ানি উপরে আক্রমণ খালাইমানি প্রতিবাদে जों বিক্ষোভ মিছিল তাই আর যিনি যে ত্রিপুরা প্রদেশ যিনি যে বিজেপি নি সহসভানেত্রী পাতল কন্যা জমাতিয়াজির উপরে যে পরিকল্পিতভাবে যে আক্রমণ খালাইমানি অবনি প্রতিবাদে जों গণতন্ত্র পদ্ধতি ও তিনি শান্তি শৃঙ্খলা বজায় না রাখয় जों তিনি যে নদিয়াপুর তাই রাজকানি বাজারে जों বিক্ষোভ মিছিল খালাইনাই যিনি যে জনজাতি মোর্চানি পক্ষ থেকে হামবাই Hujian, hujian, hujian. Jonodati Kolai Mantri Ramapodo Jomatian Karina hujian, hujian, hujian. Karena daki-daki marok naik, marok naik, marok naik. Ramapodo Jomatian pernah akromon karina daki-daki marok naik, marok naik, marok naik. Karena marok maya alo mamacok naik, marok naik, marok naik. Aino to karena sasti marok naik, marok naik, marok naik. Ramapodo Jomatian te patal kona Jomatian upore cara akromon karina daki-daki romaya alo mamacok naik, marok naik, marok naik. Aino to karena sasti marok naik, marok naik. নিয়া খাইছিনি আন্দোলন চলে নাই চলে নাই চলে নাই নিয়া খাইছিনি জনজাতি মোর্চার আন্দোলন চলে নাই চলে নাই চলে নাই ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ सामने देखो बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद मठारी गुंडा रोक मासा पानो याकाया coba colina ini coba colika Barat Badake Barat Badake we won we won we won we won Tipra mठारी गुंडा रोक याकाया Tipra mठारी गुंडा रोक याकाया Jani coba colika sini coba colika Tipra mठारी गुंडा रोक याकाया प्रदूत किशोर हाय हाय प्रदूत किशोर हाय हाय टिपरा मठा हाय हाय भारत माता की भारत माता की সবাই বলো বিজেপি বিজেপি সবাই বলো বিজেপি বিজেপি আরো জোরে বিজেপি বিজেপি আরো জোরে হামবাই যতন হামজা কাহাম তিনি চুং 51 নং ফটিকরাই বিধানসভা কেন্দ্রনি বিসিংতি খালাयै যিনি জনজাতি মোর্চানি তুইদল মুম্বাই এই যিনি অর জনজাতি মোর্চারে তুই ফাংরকনি বিসিংতি খালাयै চুং তিনি যিনি ফটিকরাই কেন্দ্রনি আন্দার যিনি নদিয়াপুর বাজার যিনি কাইসা বিক্ষোভ মিছিল খালাইজাকা অ বিক্ষোভ মিছিল অবনি বাগै খালাইজাকা যে চুং নুখা যিনি তুইদু তেই যিনি জম্পুই জলানি যিনি ত্রিপুরা হানি যিনি বরমগানাং মন্ত্রী অকরা বরমগানাং শ্রী রামপদ জমাতিয়ানো যে বন এটেক খালাইকা
চিনি ত্রিপুরা মঠানি বিশিংটি খেলাই চুং অবনো বেলাই চুং সেলেংকা ও সেলেংমানি বাগৈ চুং তিনি চিনি জনজাতি মোর্চানি বিশিংটি খেলাই চুং অবনি প্রতিরোধ এই বিক্ষোভ মিছিল চুং তিনি খেলাইকা একে অবনো চুং তিনি মেসেজ হনামু চুং যে তিনি তামনি বাগৈ তিনি চিনি খরকসা ত্রিপুরাসা হামক্রাই মিনিস্টার বন চিনি ত্রিপুরাসা রকম এটেক খাইনা নাংখা অব বেলাই ওয়ানামা সিংসা চিনি তিনিনি চিনি যে ফিউচার তে চিনি জেনারেশন তামুং ন তিনি তমুং ন অবাহাই সাক বাই সাক তমুং চুং দেরালাইমানি থাং টংখাকে খরকসা বেতে হামক্রাইনি বাগৈ সমস্ত এরিয়ানো বেড়াইयो চিনি হামক্রাইনি বাগৈ थाङै प्रग्राम खलायो गोबांमा चिनि गभर्नमेन्टनि आन्डारनि बिसिंथि खलायजों प्रग्राम काहाम काहाम खलायो चिनि जनजाति डेभलपनि बागै त्याबो अ डेभलप न नाइया साबो हंकाके जों अर सराय सराय नुखा टिपरा मठानि अर दागि मुंबाइ न तिनि चिनि मन्त्री अक्रा रत्न बै बरम गनां चिनि भाइस प्रेसिडेन्ट स्टेटनि चिनि मेडाम पाताल कन्ना न एटेक खलायमानि नुखासुं तामनि बागै तिनि काइसाबेते हामनानि लामा थांतङ तै काइसाबेते हामियानि लामा के अबत चिनि तै जेनारेशन तै फ्यूचरनि बागै बेलाय हामिया खलायो तै अबहाय हामिया तै तां थं तै जारा चिनि अ त्रिपुरा हाव जनजातिनि बिसिङो तुइदुलि तंनाय दफारकनो नरकबो बेलाय नरकनि बिसिंथि खलाय जतन मेसेज खलायदि अबहाय सामुं हामियार चिनि बिसिङो तां थं जों नायो बस्काङो चिनि तेबो डेभलप थं अ डेभलप नং नान बागै चिनि जों जनजातिनि बिसिंथि खलाय गोबांमा प्रयास खलाय दङ त्याबो अबनो कासुनानि बागै काइसा पार्टीनि बुमुंनर फाइ दङ जे त्रिपुरा मठा के त्रिपुरा मठानो साबो अबनो बरक अबनो दागि ओइ खलाय दितनि तामनि बागै सामुं खलाय दितनि जों अबनो स्राय स्रायले जों नुका बरक चिनि दफानि हामारि नाइया चिनि जनजाति रकनि हामारि नाइया अ हामारिनो तुमनानि बागै जों जतगुला प्रयास खलाय दङ त्याबो जों अबनो याखरि ग्लाक जों प्रतिरोध खलाय थानाय चिनि काहामनि लामानो तमुंनो केबो केबें खांखाकै जों जनजाति मोर्चा रक अबनो नायै तंया जोंबो अबनो कासोय चिनि चबानो खलाय थांनाय इ बीजेपी नि नेतृत्वे चिनि जतगुला चिनि त्रिपुरासा हामक्राइनि बागै तमुंनो केबो अ लामाबो केबें तंखाकै जनजाति मोर्चा रक अबनो नाय तंला जों दाक्ति दाक्ति एक्शन नानाय तै अबनो आं कयनाय समस्त स्टेट कमिटिनि जत लिडार्स टप लिडार्स रक नां नायनाय जम्पुइ जलानि जे तुइदुनि जे इन्सिडेन्ट जे सन्त्रास रक चिनि मेडाम तै चिनि मन्त्री अक्रानो एटेक खलायका अबरकनो दाक्ति दाक्ति रमै बरकनो जेल दानानि उंथं तै अबरकनो काहाम माजरारि वै बरकनो शास्ति मारिनाय अबनो तिनि चिनि बिक्षोभ मिছিল जनजाति मोर्चानि वै चिनि 51 नং फटिग्राय केन्द्र तै अर फाइमानजा फाइजा चिनि जनजाति मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट तै चिनि स्टेट इयर्ड भाइस प्रेसिडेन्ट गोबांमा जों अर तंगो फाइमानजा फाइजा तै अबनो तिनिनि सिमि जों खरां तिसाखा जनजाति मोर्चा तै आसुक तंगला तमुंनो त्रिपुरासा हामक्राइनि लामाओ केबो केबेङै फाइका हांके जों अबनो प्रतिरोध खलायनानि मत जोंबो चेष्टा खलाय थांनाय अबनो काइसा मुजु तंथं भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद त्रिपुरासा आयोग लथं भारतीय जनता जनजाति मोर्चा जिंदाबाद।